السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 24، زکوٰۃ کن چیزوں پر اور کتنی؟ اس ٹاپک میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر نہیں بنتی۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ کتنی ہوگی؟ اس ٹاپک میں سب سے پہلے جاوید احمد غامدی صاحب کو سنتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ یہ تین چیزیں زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایک ذاتی استعمال کی چیزیں، ٹھیک ہے، آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں، آپ کی گاڑی یا گاڑیاں ہیں جن کو آپ ذاتی طور پر استعمال کرتے ہیں، جی، خواتین کا روزمرہ پہننے کا زیور ہے جو وہ عام طور پر استعمال کرتی ہیں، گھر کا فرنیچر ہے، لباس ہے، کپڑے ہیں، یعنی ذاتی استعمال کی سب چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں، ایگزمپٹ۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ کوئی پیداواری یونٹ لگاتے ہیں تو جو عامل پیداوار ہے، جس سے پیداوار ہو رہی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثلا آپ نے زرعی زمین خریدی تو زمین کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی پیداوار پر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے فیکٹری لگائی تو فیکٹری کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی پیداوار جو اس سے آپ پروڈکشن لے رہے ہیں ہوگی، اس کے را مٹیریل پر بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک پلازا بنایا، آپ نے کرائے کے لیے ایک گھر بنایا تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کرائے پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسری چیز کیا ہے؟ عوامل پیداوار، ٹھیک، یعنی وہ مینز آف پروڈکشن ان پر نہیں جن کے ذریعے سے پیداوار آپ حاصل کر رہے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر نصاب مقرر کر دیا جائے، یعنی جس طرح ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت کہتی ہے نا کہ یہ وہ سلیب ہے، اس سے اوپر آپ جائیں گے تب ہوگا، تو دین میں بھی ایسے ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں سونا چاندی تھا، اس پر رسول اللہ نے ایک نصاب مقرر کر دیے۔ اسی طرح سے آپ نے زمینی پیداوار پر بھی ایک نصاب مقرر کر دیے۔ تو اب ہم بہت سی نئی چیزیں آئیں گی تو ان پر حکومت نصاب مقرر کرے گی، ٹھیک ہے، یا ہم خود اپنے لیے کسی نصاب کا تعین کریں گے، ٹھیک۔ تو وہ جو نصاب سے نیچے ہے آپ کے پاس ہے، صحیح، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، عوامل پیداوار پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور پیداوار نصاب سے کا نیچے ذریعہ اگر ہے بننے والی چیزیں، اور نصاب سے نیچے جو رقم ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ۔ اچھا، جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں بنتی ان کو جانچنے کے لیے غامدی صاحب نے 3 بنیادی باتیں بتائی ہیں جس پر غور کر کے آپ ان چیزوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے اور کتنی بنتی ہے۔ حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کومنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، 10 چیزیں۔ اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے، اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا، نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے ان چیزوں پر۔ نمبر 1، سونا، گولڈ۔ گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے۔ گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48، 87.48 گرام۔ جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 2.5%۔ اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا۔ 40 پہ تقسیم کرنا ہے۔ دوسری چیز وہ ہے کرنسی۔
रुपए की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, रियाल की शक्ल में, किसी भी शक्ल में करेंसी। तो करेंसी जो है ये भी सोने के इक्विवेलेंट है, लिहाजा वही निसाब होगा 7.5 तोले सोना या 87.48 ग्राम, और इस पे भी 40वां हिस्सा यानी 2.5% अदा करना होगा। तीसरी चीज है चांदी। अगर किसी के पास हो, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी रिवाज आया और चांदी का भी लोग काम करते हैं, तो चांदी का निसाब है 200 दिरहम पर 5 दिरहम। चांदी का निसाब 200 दिरहम पर 5 दिरहम है। तो ये आजकल के 200 दिरहम अगर चांदी के वो कैलकुलेट किए जाएं तो ये 52.5 तोले चांदी बनती है। और अगर ग्राम्स में इसे 11.664 वाला फार्मूला लगाकर कैलकुलेट किया जाए तो 612.36 ग्राम ये बनता है चांदी का निसाब। इस पे भी 40वां हिस्सा देना होगा। 40 में तकसीम करेंगे या 2.5% निकाल लें। चौथी चीज है माले तिजारत। माले तिजारत से मुराद है कि अगर कोई शख्स किसी की दुकान है, उसमें उसने कपड़ा रखा हुआ है, या मेडिकल स्टोर है, उसमें उसने अद्वियात रखी हुई हैं जो उसके पास रहती हैं, जो उसने कारोबार के अंदर अपना सारा माल लगाया हुआ है और वो स्टोर की इन्वेंट्री की फॉर्म में मौजूद है। इसी तरीके से कमर्शियल प्लॉट्स हैं किसी के पास, बेचने की गर्ज से वो प्लॉट्स खरीदता है। वैसे अगर प्लॉट है किसी के पास, जब तक उस पर जरी जमीन के ऊपर काश्तकारी ना की जाए तो उस पर ज़कात नहीं बनती, वो तो काश्तकारी के ऊपर ज़कात होती है अगर की जाए, वरना कोई नहीं। लेकिन कमर्शियल प्लॉट्स बेचने की नीयत से जो लिए जाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलर ले या आम आदमी अपनी सेविंग को ये कर ले, चालाक बनने की कोशिश करे कि वो सोने की बजाय प्लॉट खरीद ले और कहे जी मेरे पास सोना तो नहीं, ज़कात नहीं लगेगी, तो भाई अकल आपकी भी नहीं काम करती कि सेविंग के ऊपर ज़कात है। अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं आप दे सकते, अपने आप को दे सकते हैं। तो कमर्शियल प्लॉट्स जो इंसान ने खरीदे हुए हैं सेविंग के तौर पे, उनकी भी कैलकुलेशन पर सोने का निसाब लगेगा। और इसी तरीके से दुकान के अंदर जो माल डाला गया उस पर भी 40वां हिस्सा ज़कात दी जाएगी। 5वें नंबर पे है जमीन की पैदावार, चाहे वो गल्ले की फॉर्म में हो, खजूर की फल की फॉर्म में, तो इस पे भी ज़कात है। और इसके लिए जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, निसाब है, वो है 5 वस्क। एक वस्क जो है वो 60 सा के बराबर होता है और एक सा जो है वो 4 मुद के बराबर होता है, और एक मुद 600 ग्राम बनते हैं हमारे जमाने के। लिहाजा ये पूरी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5 वस्क जो है वो बनते हैं आजकल के 720 किलोग्राम। तो 720 किलोग्राम जिसके पास गल्ला होगा तो उस पर उसे ज़कात देनी होगी, लेकिन गल्ले की ज़कात ज्यादा है। वो हमने जो ज़कात सुनी सोने की, उससे ये 4 गुना है, 10% ज़कात है। और वो उस सूरत में 10% है, इसे उशर भी कहते हैं, कि अगर जमीन की पैदावार को, जो पानी है वो बारानी हो जमीन उसकी, यानी नेचुरल इरिगेशन हो, बारिश के जरिए या नहर के जरिए पानी उसको लगता हो, जिसपे उसका अपना खर्चा कोई ना आता हो, तो फिर उशर देंगे 10वां हिस्सा, 100 में 10 रुपए। तो ये 720 जो है इसको आप डिवाइड कर लें 10 के ऊपर, तो ये 72 kg इसमें से ज़कात निकालनी होगी। अगर जमीन जो है वो कुएं के जरिए सैराब की जाती है, उस पर बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, आप खुद भी उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो शरीयत ने उसमें आसानी दी है कि फिर आधा उशर देना होगा, यानी फिर ज़कात जो है वो 5% रह जाएगी। उस तरह 10%, इस तरह 5%। छठी चीज है शहद। शहद पे भी उशर है जिस तरह के गल्ले के ऊपर है, लेकिन वो उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है 10 मशकीज़े। अगर शहद हो तो उसमें से 1 मशकीज़ा अल्लाह की राह में खर्च करना होगा। ये तो खैर मतलब यूजुअल इस तरह इस्तेमाल नहीं होती आजकल चीजें। 7वीं चीज है ऊंट। ऊंट का निसाब जो है वो सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर आया है, और बुखारी की उस डिटेल हदीस में 1454 नंबर के 5 से कम ऊंटों के ऊपर ज़कात नहीं है। 5 ऊंट जिसके पास होंगे तो उसकी ज़कात शुरू हो जाएगी। 5 से लेकर 24 ऊंटों तक एक ही ज़कात निकालनी होगी, और वो क्या निकालनी होगी? 1 बकरी देनी होगी, नॉर्मल बकरी 1, ये ज़कात बनेगी। लेकिन जैसे ही 25 ऊंट होंगे तो 25 से लेकर 35 तक अगर ये ऊंट पहुंच जाते हैं तो फिर आपको ये 35 ऊंटों के ऊपर 1 साल की ऊंटनी जो है ये ज़कात के तौर पर निकालनी होगी। और इस पे भी इजमा है कि इसके बदले सोना या करेंसी भी दी जा सकती है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके। 8वीं चीज है गाय। इस तरीके से 35 के आगे भी डिटेल चलती है सैकड़ों तक, तो अब टाइम नहीं है, चूंकि आजकल लोगों की जरूरत नहीं, लिहाजा मैं ऐसे छोड़ रहा हूं।
8वीं चीज है गाय या भैंस। भैंस भी गाय के हुक्म में दाखिल है। मैंने इजमा की हुज्जियत मसला नंबर 31 में ये चीज साबित की है कि उम्मत का इजमा है कि भैंस गाय के हुक्म में दाखिल होगी। 30 गाय जब हो जाएंगी तो फिर ज़कात स्टार्ट हो जाएगी, इससे पहले ज़कात कोई नहीं। और जिसके पास 30 गाय हो तो 1 साल का उसने बछड़ा गाय का वो ज़कात में देना होगा, और जिसके पास 40 हो तो वो फिर 2 साल का बछड़ा, और इस तरीके से फिर आगे इक्वेशन चलती है। 9वीं चीज है बकरियां और भेड़ें, इन पे भी ज़कात है। जिसके पास 40 बकरियां होंगी तो तब उसकी ज़कात शुरू होगी, 40 से कम पर शुरू नहीं होगी। 40 से लेकर 120 तक सही बुखारी 1454 नंबर की रोशनी में हदीस नंबर, एक बकरी ज़कात देनी होगी 40 बकरियों से लेकर 120 बकरियों तक जिसके पास है, और 121 से लेकर 200 तक हो तो फिर 2 बकरियां देनी होगी, और इसी तरीके से आगे इक्वेशन चलती है। 10वीं चीज है दफीना, रकाज या मादनियात, ये जमीन में से निकला हुआ माल। उस जमाने में भी सही बुखारी में आता है कि सोना किसी की जमीन से निकला है, या मादनियात निकल आए, नमक निकल आए, या आजकल के दौर में अगर किसी की खुशकिस्मती हो तो तेल निकल आए, तो उस पर भी ज़कात होगी। दफीने के ऊपर ज़कात सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ज़कात है, और वो है 20%। 100 पे 20 रुपए, 5वां हिस्सा दफीने के ऊपर, यानी कि वो 100 रुपए का माल है तो 20% देना होगा, 5वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना होगा, यानी उशर से भी डबल हो गया। सबसे ज्यादा ज़कात जो है वो दफीने के ऊपर है, मादनियात के ऊपर है। अगर किसी की जमीन से कोई ऐसा खजाना निकला है तो ये सबसे ज्यादा ज़कात उसके ऊपर है। इंजीनियर साहब ने 10 ऐसी चीज़ें बताई हैं जिन पर ज़कात बनती है, और ये भी बताया है कि उन पर ज़कात कितनी बनती है। ज़कात जैसे अहम मसले को मज़ीद समझने के लिए आप हमारी अगली वीडियोस देखते रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और हमारा चैनल फॉलो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत फरमाए।